एक म्हण आसा, पॉवर करप्ट्स अँड एब्सोल्यूट पॉवर एब्सोल्युटली करप्ट्स. बीजेपी सरकाराचो मत इतलो वाडला की जल्ल्या उपरांत भुरग्यांक टर्मायटचो दर्जो दिला. पूण भाजपावाल्यांक अपेक्षीत अशी आमी वायटी न्हू, आमी ती वायटी जी तुमचे भ्रष्ट आनी घमंडी सत्तेचो गड उध्वस्त करतली. ही कोणा राजकारण्याची उतरां न्हू, आझाद मैदाना वयल्यान गाजलेली नारी शक्तीची तोफ. There is a saying, power corrupts and absolute power corrupts absolute. So, या बीजेपी सरकाराचो घमंड इतलो वाढला, the unaccountable power that they have got, that they dare to beat the students. The students who are demanding accountability, the students who are demanding a fair and good education system, they treated them like cockroaches literally on the road. And then there is a BJP person from Goa who comes and says that these are not cockroaches, they are even worse, they are termites. I want to say one thing, I mean this is also said by the BJP ex-MP that termites जे आसा मतलब YT जी आसा ती लोकांची घरां खावन पिड्ड्यार करून उडयता. I want to say this one thing, that we are not that kind of termites. We are the kind of termites that will destroy the fortress of the corrupt, unaccountable power. Protect our home, protect our Goa and give everybody the best education system. Until we get it, we won't stop. जिंदाबाद जिंदाबाद गोवा के कॉलेज जिंदाबाद जिंदाबाद. गली गली में शोर है, सरकार हमारी चोर है. इतलेंच म्हणून भुरगीं वगी रावली नात. 4 वर्सांत 40 पेपर लीक जावप फकाणां न्हू, सत्ताधाऱ्यांक कर्माचें फळ भोगचेंच पडटलें. येता ते इलेक्शनात कोण जल्ले आणि कोण वायटी हे दाखवून दितले अशें म्हणत भुरग्यांनी बीजेपी सरकाराची सिस्टम आणि भुरग्यांक गरीत धरपी राजकारण्यांची पावसात उबे राहून धुलाई केली. आणि तुम्ही दर वेळा सांगता की काँग्रेसीन जेन्ना काँग्रेसीचे गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना थंय पेपर लीक जायनाशिल्ले. अरे तेन्ना लोकांनी तेका लागून काँग्रेसीक काडून तुमच्या हातीन दिल्ले, तुम्ही कितें बरें केलां तर. आनी काँग्रेसीचे जेन्ना गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना पेपर लीक जावन इतले लोकांनी सुसायड करूंक नाशिल्ले, परत परत लीक जायनाशिल्ले. 4 वर्सांनी 40 एग्जामी लीक जावप इज नॉट अ जॉब. आणि तेका लागून आमी सगळे टर्मायट आसूं, आमी आसात सगळे टर्मायट. वी आर प्राऊड टू बी टर्मायट. आणि आमी टर्मायट तुमकां हेच्या फुडल्या इलेक्शनान जागा दाखोवन जातले. तुमचो जो इगो आसा पळय तुमचो दरा तुमचे कडेन. तुम्ही अजून पर्यंत समज पीएमाक दिसना की ताणें एफर्टांक दिवपाक जाय. इफ द पीएम थिंक दॅट धर्मेंद्र प्रधान इज रायट, लेट हिम थिंक लायक दॅट. आमी आमचो लढो थांबवताना. Pramod Sawant is the education minister. He should speak up on this issue. Narendra Savaikar taka bayar udayla आम्ही from South Goa. If I was a voter back then, I would have not voted for that bylaw. Because laws are close, they are the oldest law. And I'm telling Narendra Savaikar, you need to come out and apologize. There are so many of students here, and there are students who are not here because they fear your government. You need to understand that you have leaked the paper, NEET paper. NEET belongs to the medical professionals, the future medical professionals. So this means the future medical professionals of our society, of our country are under danger. If you can leak such a paper, then where is the country going? We want to ask a simple question to the Prime Minister and Dharmendra Pradhan that where are you taking this country? You want uneducated people to run this country? You want uneducated people to be doctors in the medical fraternity? You want uneducated people like you people are. जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. भारत माता की जय. भारत माता की जय. होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तुम्ही आमचे भुरग्यांचे सोमाराचे हांगा आयिल्ले टर्माइट्स म्हणटा तुम्ही त्यांचेर एफआयआर केला. हांगा उबो आसा, कर एफआयआर वाजेर यो या तुम्ही आमचेर एफआयआर करान दाखया. जे भुरगे पीसफुली हांगा आपले आवाज व्यक्त करता, आपले विचार व्यक्त करता, त्यांचेर तुम्ही एफआयआर घालता. शेम ऑन यू ऑल. आमकां किडे म्हणटा. अरे गोवा युनिव्हर्सिटीन जेवढ्यात किडे सापडटा त्यांच्या पयलीं सांबाळा.
गोवा युनिव्हर्सिटी किडे जे तुमकां मेळटात ते सांबाळपाक पावना. तुम्ही आमकां किडे म्हणटा, आमकां टर्माइट्स फायटी म्हणटा तुम्ही. शिक्षणीक हक्कांची राखण जावची म्हणून आंदोलन करपी कवळ्या भुरग्यांच्यो पुलिसांनी फाटी सोडल्यो. हाती पांयार दाणे मारले, चलयो म्हणून पळयनासतना बेभान वागले, रस्ते वयल्यान फरफटत ओडीत व्हेले ते अख्ख्या जगान पळयलें. तेची प्रतिक्रिया गोंयांतय पळोवपाक मेळ्ळी. भुरगीं आझाद विचार मांडपाक आझाद मैदानार एकठांय जालीं. थंयसर व्हडलो पुलीस फोर्स हाडून चोंय वाटेन दवरलो. जशें दिल्लींतल्या लाठीमाराच्या सुत्रधारांचेर लोकांनी बोट दवरलें, तशेंच पुलिसांक फुडें करपी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक लोकांनी फडफडोवन काडले. दुसऱ्या गेटींचे राजा कोण? दुसऱ्या गेटींचे राजा कोण तर? सर सकाळी पुलीस कित्याक पळय तुमचे प्रेशर आसा पीसफुल प्रोटेस्ट ना तुमकां दिसता भुरग्यांची भिरांत म्हणून तुम्ही भुरगीं येवन भिवून वचपाक लागली मागीर नॉर्मल स्टुडंट्सांनी तशें म्हणना तुम्ही भुरग्यांची भिरांत लागून तुम्ही रावला ना सर सकाळी रस्तो ब्लॉक केला एफआयआर जातली. आता काल तेचा प्रोटेस्ट जालो, हजारांचेर एफआयआर जाली. directed them to keep a watch and to create a fear psychosis by keeping the police at all the entrance. रस्तो ब्लॉक केला तेंचेर एफआयआर जातली काय ना? जातली तेचेर एफआयआर जातली सकाळची. तुम्ही एफआयआर 1000 भुरग्यांचेर केला न्हू, जातली काय कशी तेंचेर जातली आता? वयल्यान प्रेशर येता, वयल्यान प्रेशर त्यांचे आयकनाका. पयली गोंयकार जाया, पयली हेंचे आयकनाका. जे उरपाना आनी 4 महिन्यात 4 महिन्यात साहेब गोंयकारांचो सरकार येतलो. हे बीजेपी उरपाना 4 महिन्यात. Nothing is permanent in this world.